ভজন অন্তাক্ষরী। তাল পর্যায়ে 2 মিনিটে 5টি গীত গাইବାକୁ পড়িব বাধ্য। বঢ়িয়া 5টি গীত গাইলে 5 মার্ক মিলিগলা প্लस। তা বাদ যদি অধিকা গাইল গোটা গীতକୁ 2 মার্ক বোনস, মানে 5টি গীত বদলে 6টি গাইলে 7 মার্ক মিলিଯିବ। প্রস্তুত? আরম্ভ করিবা পঞ্চম দলରୁ। ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। 1 2 3 4। रे मन बाई अरुण स्तंभ पासे थाई, रे मन बाई अरुण स्तंभ पासे थाई। सिंह दुआर को अनाथ का नयन मेलाई, सिंह दुआर को अनाथ का नयन मेलाई। मन बाई अरुण स्तंभ पासे थाई। नील चक्रे तुम्हें बैसी शुणाई बासन भुलाई देछ, जाने मु से दिन मन प्राण मन तब प्रेमे ढाड़ी देछ, बासन भुलाई देछ। नहीं कि मोठारे हेला हे चकाडोला चकाडोला चकाडोला। डाकिले न शुण किंचिते, डाकी डाकी मोर सुखिलाणी गला। चकाडोला चकाडोला चकाडोला। ब्रजराज कुमार ब्रजराज कुमार आज नासिले विवेक मोर गो, आज नासिले विवेक मोर गो। ब्रजराज कुमार ब्रजराज कुमार धीरे राधा कर धरे कहुछन्ति तुतिके जीवन नेबाकु। स्टॉप स्टॉप। 5टी गीत जदि पार हो गला किंतु पंचम दल दलगत संहति रक्षा हो पारा ना। अयमारंभ मातृप्रसाद कर तुम ताल उल्टे देल, तेणु ये -5 ही लगे। एबे आसीबा मध्यम दल को। One, 2, 3, 4। श्रावण मासे बोल बम नेकी जीवा, शिवलिंग रे पानी ढालिबा। काउड़ी कांधे नहीं गले पानी, बरते बेहर आम मन जानी। खाली पादे बाट चलिबा, शिवलिंग रे पानी ढालिबा। शिवलिंग रे पानी ढालिबा। शिवंकर जेते कहालो सुनुथाल बंगलता, प्रभु शिवंकर जेते कहालो सुनुथाल बंगलता। अलसी बसंती विभूति लेपंती, अलसी बसंती विभूति लेपंती। बुझुथांती
ଆଖି ପତାଲୋ ଶୁଣୁଥାଳ ବଙ୍ଗଲତା ବେଦି ଛୁଇଁବି ମୋର ତନ ବେଦି ତାହା ବେଦି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତୁଳସୀ ନାଇବି ହାତରେ ଛନ୍ଦି ହାତ ଗଣ୍ଠି ଲୋଡ଼ା Stop. ନାହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ 4.5ରେ ଅଟକି ଗଲେ -5 ମଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ହିସାବ କରିବା ସମୁଦାୟ ଫଳାଫଳ -3 -5 -8 -4 -5 -9 ଏବେ ଆସିଲା ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିବ ବା ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିବ। ଖରାବେଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବେଳ ଦ୍ୱିପହର ଦ୍ୱିପ୍ରହର କିନ୍ତୁ ପରେ କହିଲ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେଲା -1। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରବି ଠିକ ଉତ୍ତର। କଇଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁମୁଦ ଠିକ ଉତ୍ତର। -8 ଥିଲା ଆଡ୍ ହେଲା ଗୋଟେ -9 ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଠିକ କଟିଗଲେ -7 ରହିଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସେଇ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଶାଖା ଡାଳ ଠିକ ଉତ୍ତର। ପ୍ରାସାଦ ମହଲା ନା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଭୁବନ ମହଲ ମହଲ ହିନ୍ଦୀ ହେଇଯିବ। ଥିଲେ -9 ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେଲା -10 ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଠିକ ହେଇଛି କଟିଗଲେ -8 ରହିଲେ -7 -8 ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ତେବେ ବିଜୟ ପରାଜୟର କଥା ନାହିଁ ମସ୍ତରେ ଖେଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।